ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল ইজি ৱে টু লাৰ্ণলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পাৰ্ট 2ৰ উসसे না कहनाটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। लाजवंती। दीवानों की सी बात नहीं करती, तू बैठकर अखबार पढ़ मेरे बेटे, मैं अभी कुएं से पानी खींचकर लाती हूँ। घड़ा उठाकर आंगन से बाहर निकल जाती है। बलवीर अखबार लेकर बैठ जाता है। जेतिया बलवीरे माको कले जे तुमी जुआ तुमी पानी भराई লৈ আনা, তেতিয়া কি কৈছিলে বলবীৰে যে তুমি যোৱা মই তেতিয়া নৱদাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। তেতিয়া মাকে ক'লে যে সেইবোৰ কথা নকবি, তই ঘৰতে থাক, তই বাতৰিখনকে পঢ়ি থাক বুলি ক'লে। रुक्मिणी। कोठे की ओर से आती हुई लाजो अरी लाजवंती। रुक्मिणी नाমৰ মহিলা এগৰাকী লাজवंती ঘৰলৈ আহি তেওঁক মাত লগায়। बलवीर। क्यों ताई, माँ तो पानी भरने गई है, पर तुम्हारी यहाँ यह सांस क्यों फूल रही है? बलवीरे ক'লে যে বৰমা তুমি কিয় ইমান চিঞৰি আছা, কি হ'লনো কথাটো কোৱাচোন। তেতিয়া रुक्मिणीয়ে ক'লে बल्ली बड़ा अनर्थ हो गया, ईश्वर ने बड़ा जुल्म किया है। बलवीर। कुछ पता भी तो चले ताई, तुम काँप क्यों रही हो? बलवीरे তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে কোৱাচোন কোৱা কি কথানো হ'ল, তুমি ইমান কঁপি কিয় আছা? रुक्मिणी। तेरा ताऊ शहर से बाहर खबर लाया है, हमारा शम्मी लड़ाई में शहीद हो गया है। रुक्मिणीয়ে তাক খবৰ এটা দিলে যে তেওঁৰ বৰ্তাক ক'ত গৈছিলে, চহৰলৈ গৈছিলে আৰু স্বামীৰ খবৰ আনিছে যে স্বামী শ্বহীদ হৈ গ'ল বুলি খবৰ এটা লৈ আনিছে। বলবীৰ। नहीं, ताऊ को किसने कहा? সেইটো সি মানে এই খবৰটো পাই সি আচৰিত হৈ সুধিলে যে তেওঁ কেনেকৈ খবৰ পালে। बलबीर के जैसे सोते सुख आते हैं। नहीं, आश्चर्य हो गल, तार कांदू कांदू अवस्था हो गल बलबीर। रुक्मिणी। राह में छावनी है, छावनी में तेरे ताऊ को कौन नहीं जानता। কৈছে যে ৰাস্তাত শিবিৰ এটা চলি আছিলে, তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁক যেতিয়া লগ পালে বৰ্তাকক, তেতিয়া বেলেগে তেওঁক খবৰ দিলে এই কথাটো। ফুট পৰতি হে মানে কান্দিবলৈ ধৰিলে रुक्मिणी। बलबीर। रो रहा है। बलबीरे कांदी कांदी কৈছে मुझे मालूम था, सुबह से मुझे लगता था और कुछ होकर रहेगा। মানে সি কৈছে যে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ কিবা ভাল লাগি থকা নাছিলে, মই গম পাইছোঁ কিবা এটা বেয়া খবৰে আজি নিশ্চয় পাম। रुक्मिणी। लाजो से बड़ा अनर्थ हुआ, पहले घर वाले को एक लड़ाई ने खाया, अब बड़ा बेटा एक और ने ले लिया। ইয়াত কৈছে যে নিজৰ গিৰিয়েকক কেনেকৈ হেৰাইছিলে তেনেকৈ হেৰাইছিলে আৰু নিজৰ ডাঙৰ পুতেককো তেনেকৈ হেৰুৱালে। बलवीर। माँ बापू की चोट सह गई, सम्मी की चोट नहीं सह सकेगी, मेरी तो जैसे बाह टूट गई। बलवीरे তেতিয়া কৈছে মাকে দেউতাৰ মৃত্যুটো তেনেকৈ পাৰ কৰিলে, মৃত্যুৰ খবৰটো পায়, কিন্তু স্বামীৰ যে মৃত্যু হ'ল এই খবৰটো তেওঁ কেতিয়াও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিব। रुक्मिणी। लाजो बेचारी उसकी शादी की तैयारी कर रही है। স্বামীৰ কথা কৈছে যে তাৰ বিয়াৰ কথা ভাবিহে আছিলে আৰু এতিয়া এই খবৰটো পাইছে। बलवीर। पिछली बार जब वो छुट्टी काटकर जाने लगा तब बार बार मुझे कहता रहा, बल्ली माँ का दिल कभी ना दुखाना, यह माँ हमारे बापू की अमानत है, इसका दिल कभी ना दुखाना। बलवीरे কথাত এটা মনত পেলাই কৈছে, रुक्मिणीক কৈছে যে বল্লীয়ে মোক বল্লী বুলি মাতি মোক কি কৈছিলে স্বামীয়ে যোৱাৰ আগতে যে মাক কেতিয়াও দুখ নিদিবি, কাৰণ দেউতাৰ পাছত আমাৰ মা অকল আমাৰ মাহে আছে আমাৰ জীৱনত, সেই বুলি ক'লে। रुक्मिणी। हूबहू अपने बाप पर था, वैसा ही खुला माथा, वैसी ही बड़ी बड़ी आँखें, तेरे ताऊ का लाडला, वह तो उसे अपना बेटा बनाए हुए था। अब घर आकर
पत्थर का पत्थर सा पड़ा है, ना हिलता है ना बोलता है। रुक्मिণীয়ে কৈছে যে তাউৰ অতি মৰমৰ ল'ৰা আছিলে সি, মানে বৰ্তাকৰ অতি মৰমৰ ল'ৰা আছিলে, দেউতাকৰ নিচিনাই আছিলে স্বামী। এতিয়া যেতিয়া খবৰটো লৈ আনিলে চহৰৰ পৰা, বৰ্তাকৰ কথা কৈছে যে এতিয়া একো খোৱাও নাই, একো কোৱাও নাই, একো কথা, তেনেকৈ বহি আছে শিলৰ দৰে। बलवीर, ताई हौसला कर, माँ आ रही है। रुक्मिणी, यह तो कुएं तक नहीं पहुँची है, घड़ा तो उसका खाली है। बलवीर, ताई उससे ना कहना, मेरी माँ ये चोट ना सह सकेगी। रुक्मिणी, हाँ बेटा तू ठीक कहता है, वह तो खरी खरी औंधी जा गिरेगी। बलवीर, ताई उससे बिल्कुल जिक्र न करना, लाजवंती आ रही है। रुक्मिणी और बलवीर उसकी ओर देखते रह जाते हैं। बलवीरे माকৰ কথা কয়, रुक्मिणीক কয় যে মাক আপুনি এই কথাষাৰ নক'ব, সেই বুলি ইয়াত কৈছে। लाजवंती সেইটো সময়ত আহি ঘৰ সোমালেহি। ले बेटा, मैं तेरे मन की मुराद भी पूरी कर आई हूँ। कुएं पर जाने की जगह मैं नवरदार से के यहाँ तेरा नाम लिखवा आई हूँ। लाजवंतीয়ে বলবীৰক কৈছে যে তই যি ভাবিছিলি তোৰ মনৰ ইচ্ছাটো মই পূৰ কৰি আহিলোঁ, মই নৱৰদাৰ ওচৰলৈ গৈ তোৰ নামটো তাতে লিখাই থৈ আহিলোঁ। रुक्मिणी, ये कैसे हो सकता है? लाजवंती, मैंने कहा चाहो तो अभी उससे ले जाओ, मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है और अब वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। रुक्मिणी, लाजो तुम पगली हो गई हो क्या? तुम अपने दोनों बेटे लाम पर भेज दोगी? बलवीर, माँ मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে কয় যে মই তোৰ নামটো লিখুৱাই আনিলোঁ বুলি কয়। তেতিয়া ৰুক্মিণীয়ে কয় তই দুটা ল'ৰাকনো কিয় পঠিয়াব, এটাকতো পঠিয়ালে আৰু এটাক পঠিয়াবলৈ বিচাৰিছ। বলবীৰেও তেতিয়া কয় যে যিহেতু কথাটো গম পায় যে স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে, বলবীৰে এতিয়াও কি কৰিছে, যাবলৈ বিচৰা নাই, কৈছে যে মই তোমাক এৰি থৈ নাযাওঁ। যে ৰুক্মিণীয়ে সেইটো সময়ত কি ক'লে, পিছে তোমাৰা কণ খ্যাল কৰেগা লাজো, সি যোৱাৰ পিছত তোমাৰ কোনে ৰক্ষা কৰিব, কোনে চাব তোমাৰ খ্যাল কোনে ৰাখিব, সেই বুলি কয়। लाजवंती, वह जिसने मेरा तब ख्याल किया था जब इसका बापू मुझे छोड़कर चल दिया था। लाजवंती কয় वह মানে ধৰিলে ভগৱানক খাটে যে দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পাছত যেতিয়া মই যেনেকৈ নিজকে চাইছিলোঁ সেই তেনেকৈ মই নিজকে চাম, সেই বুলি ক'লে। बलवीर, माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। बलवीरे তেতিয়া কয় মা মই তোমাক এৰি থৈ মই নাযাওঁ, এতিয়া মই যি মোৰ ইচ্ছা আছিলে মই গোটেইখিনি মই ত্যাগ কৰিছোঁ, মই নাযাওঁ। लाजवंती, बेटा यह मैं क्या सुन रही हूँ, तुम भी चीनियों की तरह हो गए हो, बाहर से और अंदर से। और ইয়াত কৈছে, লাজৱন্তীয়ে কৈছে তই কি কথা কৈছ, তই চিনি নিচিনাই হৈ গৈছ দেখোন, তই প্ৰথমতে ক'লি এটা কথা, এতিয়া কৈছ এটা কথা। रुक्मिणी, लाजो तुम दीवानी हो गई हो, एक बेटा तुम पहले ही लाम पर भेज बैठी हो। लाजवंती, एक बेटे से यह जंग नहीं जीता जाएगी। रुक्मिणी, लाजो तुम पागल हो गई हो, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, सोचो तो सही, एक बेटा तुम्हारे पहले ही लाम पर गया हुआ है, उसकी तो कोई खबर आने दो। रुक्मिणीয়ে কৈছে, লাজৱন্তী কৈছে যে তই কেলৈ পঠিয়াবলৈ বিচাৰিছ, তই নপঠিয়াবি, তই এটা ল'ৰাটোক পঠিয়ালিয়ে, তাৰ খবৰটো কিবা এটা আহিবলৈ দে, সেইটো একো খবৰ এতিয়া আজিলৈকে পঠিওৱাই নাই। তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে কয় माँ को सब पता होता है, मेरे देश पर आज संकट बना हुआ है, मैं किस मुँह से कहा करूँगी हिंदुस्तान जिंदाबाद। কৈছে তাইৰ লগে লগে লাজৱন্তীয়ে কৈছে যে মই সকলো কথা বুজিছোঁ আৰু জানো, সেই বুলি কৈছে। মোৰ দেশত যি সমস্যা আহি পৰিছে সেই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ মোৰ এটা ল'ৰাই কৰিব নোৱাৰে, মই ইটোকো পঠিয়াইছোঁ, তেতিয়াহে মই ক'ব পাৰিম हिंदुस्तान जिंदाबाद। आकाश में से हवाई जहाज़ों की और टुकड़ी गुजरती है, उसे देखकर बलवीर, लाजवंती और रुक्मिणी तीनों मिलकर नारा लगाता है जय हिंद। लाजवंती, मेरे देश के सुरमा जा रहे हैं, इनमें माताओं के बेटे हैं,
जिनको उन्होंने जोर जोड़कर भगवान से मांगा था। इनमें बहनों के भाई हैं जिनकी उंगलियां सहरा पिरोने के लिए बेताब है। इनमें सुहाग भी है अनबट्टी मोहब्बत के। যেতিয়া এখন হাৱাই জাহাজ এখন যেতিয়া পাৰ হয় তেতিয়া গোটেই তিনিটাই ওপৰলৈ চায়। তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে এই কথাষাৰ কয় যে সেই দেশত আমাৰ দেশৰ চুৰমাবিলাক গৈ আছে। কৈছে যে সেই ল'ৰাবিলাক কোন হয়, কিছুমানৰ পুতেক হৈছে, কিছুমানৰ ককায়েক বা ভায়েক হৈছে আৰু কিছুমানৰ গিৰিয়েক হৈছে বুলি কৈছে। बलवीर मेरे देश के बहादुर सिपाही जा रहे हैं। ही लगते बलवीर एक कथाखार कय। जुवंती अब तुम चले जाओ मेरे लाल, नवरदार तुम्हारा इंतजार करता होगा। बलवीर जाता हूँ माँ, चला जाता है। लाजवंती कय जे नवरदारे तोर बात चाই আছে तो जा। बलवीरे कय ठीक আছে मैं जाऊँ माँ। तब ही गुसी जाए। लाजवंती मैं तुम्हारे कपड़े संभालती हूँ, अगर तुम्हें आज ही छावनी जाना हुआ तो खाना खाकर जाना। मैंने तुम्हारे लिए सरसों का साग बनाया है। माके कय तই যদি কাপোৰবিলাক তোৰ সামৰি লওঁ আৰু তোৰ যদি আজিয়ে যাবলগীয়া হয় তেন্তে খায়ে যাবি তই, মই তোলৈ এই শাকখিনি বনাই থ'ম বুলি কয়। रुक्मिणी लाजो ये तुमने क्या किया, आँखों में आंसू भरकर। लाजो तुम्हें पता है शम्मी। কান্দি কান্দি ৰুক্মিণীয়ে কয় তই এইবিলাক কি কৰিলি, কেলৈ তাক পঠিয়ালি, তই জান নাই কি হ'ল বুলি কৈ কান্দিবলৈ ধৰে। লাজৱন্তী এক নशे में शहीद हो गया। মানে লাজৱন্তীয়ে কথাষাৰ গম পালে যে স্বামী এই পৃথিৱীত নাই, শ্বহীদ হৈ গ'ল। माँ से कौन सी बात छुपी रहती है, माँ পৰা কোনটো কথা লুকাই থাকে। अब वो अपने देश की आन के लिए जान पर खेल गया। ये देखो तार वाला मुझे रास्ते में मिला था जब मैं पानी भरने जा रही थी। जेब में से मसला हुआ तार का कागज निकालकर दिखाती है। 20 के खबर तो तारवालाई दिছিলে, रास्ताते लग पाए तक ये कथाखिनि কৈছিলে। रुक्मिणी तुम्हारा एक बेटा मारा गया तो भी तुम दूसरे को लाम पर भेज रही हो। तुम्हारा रुक्मिणीয়ে কয় যে তোমাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো ঢুকালে, তেতিয়া তুমি এই কথাষাৰ গম পায়ো তুমি সৰু ল'ৰাটোক পঠিয়াই দিলা যে। लाजवंती ताकि जो काम बड़े से अधूरा रहा छोटा उसे पूरा कर सके, गला रूठ जाता है। তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে ৰুক্মিণীক ক'লে যিটো ডাঙৰটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে আধৰুৱা কৰা কামটো সৰুটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰি আহিব, এই বুলি ক'লে। लाजवंती देखो बली अभी घर लौटेगा, उससे ना कहना मेरा बेटा ये चोट नहीं सह सकेगा। रुक्मिणी लाजवंती को छाती से लगा लेती है। তেতিয়া লাজৱন্তীয়ে কয় যে ৰুক্মিণীক বল্লী এতিয়া ঘৰ আহিব, তই তাক নকবি। কি নকবলৈ ক'লে বাৰু, স্বামীৰ যে মৃত্যু হ'ল, কিন্তু সেই কথাষাৰ বলবীৰে আগতীয়াকৈ গম পায়। थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था।